গৃহযুদ্ধে জেরবার পাকিস্তান সরকার। পিঁপড়ের মতো পাক সেনারা এক এক করে শেষ হয়ে যাচ্ছে। একের পর এক জিহাদিদের হামলার মুখে পড়ছে পাক সেনা। পাকিস্তানি বিদ্রোহীরা পাকিস্তান থেকে ভাগ হয়ে নয়া রাষ্ট্র তৈরি করতে চাইছে। তারা পাকিস্তানের সঙ্গে আর ঘর করতে পারছে না। ফের বিদ্রোহীদের হামলায় রক্তাক্ত পাকিস্তান। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, বুধবার সকালের দিকে পাক মুলুকের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের গুলশান ই আদা এলাকা থেকে পাকিস্তানি সেনার বিশাল কনভয় যাচ্ছিল। আর সেই সময় পাকিস্তানের সশস্ত্র বিদ্রোহী সংগঠন তেহরিক-ই তালিবান বা টিটিপি ওই পাক সেনার কনভয়ের উপরে আচমকা হামলা চালায়। পাক সেনার কনভয়ের দিকে লক্ষ্য করে গুলিবৃষ্টি চলে, আর তাতেই 15 জন পাক সেনার মৃত্যু হয়। গুলির আঘাতে বেশ কয়েকজন পাক সেনা আহত হয়েছেন বলে খবর। লড়াইয়ে পাক সেনার 2টি কনভয় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে বলে খবর। এরপরই সেখান থেকে চম্পট দেয় টিটিপির সদস্যরা। তাদের সংগঠনের কারোর মৃত্যুর খবর এখনো পর্যন্ত মেলেনি। এই ঘটনা এই প্রথমবার নয়, এর আগেও একাধিকবার এই বিদ্রোহী সংগঠনটি পাক সেনার ওপর লাগাতার হামলা চালিয়েছে। গত 8ই অক্টোবর খাইবার পাখতুনখোয়ার কুররামে এক অন্তর্বর্তী হামলার ভিডিও করা হয়, যেখানে টিটিপি দাবি করেছে যে 22 জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। যদিও টিটিপির এই দাবি সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেয় পাক সেনা। তারা জানায়, সংঘর্ষে 11 থেকে 12 জন সেনা নিহত হয়েছে। এক প্রতিবেদন অনুসারে টিটিপির পক্ষ থেকে একটি ভিডিও ক্লিপ প্রকাশ করা হয়। পাকিস্তানি কর্মকর্তারা কমান্ডার কাজিম নামক এক প্রথম সারির নেতা ক্যামেরার সামনে উপস্থিত হয়ে আসিম মনিরকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, যদি তুমি পুরুষ হও তাহলে আমাদের মুখোমুখি হও, যদি তুমি তোমার মায়ের দুধ খেয়ে থাকো তাহলে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো। কি বলেছিলেন শুনুন। जो है ना, हुकूमत को इत्तेहाम देना चाहता हूँ और कि आपकी अजल की दिन करीब है इंशाल्लाह। ये निज़ाम बिल्कुल तोड़ने की करीब है इंशाल्लाह। अल्लाह इनको जरूर तोड़ेगा। और जो नया जर्नल आया है कोहाट में, जीओसी जो आया है, उनको भी मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। वो लोगों को इधर उधर की बातें सुनाते हैं और जो उनके पास जाते हैं कौमी मुशरान उनको डराते हैं। तो देखो अल्हम्दुलिल्लाह, हम संगर की मुजाहिद है। हम अल्लाह की सिवा किसी की परवाह नहीं करते हैं और ना अब तक अल्लाह की सिवा किसी की परवाह किया है। तो हम अल्लाह की सहारे पे जो है ना लड़ते हैं और हमारी नज़र जो है ना हमेशा अल्लाह पे रहेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ जर्नल, कि आपके सीने में जो है ना वो दिल नहीं है कि आप कौन एमरजेंसी आए और हमारा मुकाबला करें। आप बार बार जो है ना अपनी फौजियों को कुर्बानियों की बातें सुना रहे हो, लेकिन हमें पता है कि आप जर्नलों की बंदूकों से सालों में जो है ना सालों में गोलियां नहीं निकलते हैं बुज़दिली की वजह से। ना आप कौन एमरजेंसी आ सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपनी मुजाहिद साथियों के साथ करीब के ज़माने में, करीब के दिनों में कोहाट आएंगे हम इंशाल्लाह उल अजीज। अगर आप मर्द है कि अगर आपके सीने में मर्द का दिल है, आपने वाकई जो है ना अपनी माँ का दूध पिया है, तो हम इंशाल्लाह कोहाट आएंगे। फिर आप इतनी सी जो है ना मेहरबानी करें कि जो आम फौजियों को आप भेड़ बकरियों की तरह बेचते हो, इनके बजाय आप खुद भी आया करें, ताकि हम आपको जंगों का मजा चखाए, ताकि हम आपको ये बताएं कि जंग कैसी लड़ी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपके सामने जो गाड़ी खड़ी है, ये मुजाहिदीन को अल्लाह ने माली गनीमत में दे दिया। ये जो 2 दिन पहले जो जंग हुई किला झुग्गी की करीब, उसमें जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन का जानी माली नुकसान हुआ। तकरीबन उसके 22 फौजी उनके मारे गए, जिसमें एक मेजर सईद था जो इनकी गाड़ी है हमारे साथ खड़ी है, और एक कर्नल जुनैद था जिसकी गाड़ी वहाँ पर जो है ना हमने वहाँ पर जला दी और वहाँ पर छोड़ दी। तो तकरीबन दुश्मन के 22 फौजी मारी गई। अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिदीन को बहुत सा माली गनीमत अल्लाह ने दे दिया, जिसमें तकरीबन 13 क्लाशिनकोव, एक LMG और एक राकेट ये शामिल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जंगों का ये जो सिलसिला है ये इंशाल्लाह जारी रहेगा। मुजाहिदीन कभी कुर्बानियों से नहीं थकेंगे इंशाल्लाह उल अजीज। ये कुर्बानियाँ
গৃহযুদ্ধে জেরবার পাকিস্তান সরকার। পিঁপড়ের মতো পাক সেনারা এক এক করে শেষ হয়ে যাবে। একের পর এক জিহাদিদের হামলার মুখে পড়ছে পাক সেনা। পাকিস্তানের বিদ্রোহীরা পাকিস্তান থেকে ভাগ হয়ে নয়া রাষ্ট্র তৈরি করতে চাইছে। তারা পাকিস্তানের সঙ্গে আর ঘর করতে পারছে না। ফের বিদ্রোহীদের হামলায় রক্তাক্ত হলো পাকিস্তান। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, বুধবার সকালের দিকে পাক মুলুকের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের গুলসানি আদা এলাকা দিয়ে পাকিস্তানি সেনার বিশাল কনভয় যাচ্ছিল। আর সেই সময় পাকিস্তানের সশস্ত্র বিদ্রোহী সংগঠন তেহরিকে তালিবান বা টিটিপি ওই পাক সেনার কনভয়ের উপরে আচমকা হামলা চালায়। পাক সেনার কনভয়ের দিকে লক্ষ্য করে গুলি বৃষ্টি চলে, আর তাতেই 15 জন পাক সেনার মৃত্যু হয়। গুলির আঘাতে বেশ কয়েকজন পাক সেনা আহত হয়েছেন বলে খবর। আর এরপরে সেখান থেকে চম্পট দেয় টিটিপি সদস্যরা। তাদের সংগঠনের কারো মৃত্যুর খবর এখনো মেলেনি। এই ঘটনায় প্রথমবার নয়, এর আগেও একাধিকবার এই বিদ্রোহ সংগঠনটি পাক সেনার উপরে লাগাতার হামলা চালিয়েছে। গত 8ই অক্টোবর খাইবার পাখতুনখোয়ার কুররামে এক অতর্কিত হামলার ভিডিও করা হয়, যেখানে টিটিপি দাবি করেছে যে 22 জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হন। যদিও টিটিপির ওই দাবি সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেয় পাক সেনা। তারা জানায় সংঘর্ষে 11 থেকে 12 জন সেনা নিহত হয়েছেন। এক প্রতিবেদন অনুসারে টিটিপির পক্ষ থেকে একটি ভিডিও ক্লিপ প্রকাশ করা হয়। পাকিস্তানি কর্মকর্তারা কমান্ডার কাজেম নামক এক প্রথম সারির নেতা ক্যামেরার সামনে উপস্থিত হয়ে আসিম মুনিরকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, যদি তুমি পুরুষ হও তাহলে আমাদের মুখোমুখি হও, যদি তুমি তোমার মায়ের দুধ খেয়ে থাকো তাহলে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো। কি বলেছিলেন শুনবো কাজিমের বক্তব্য। हुकूमत को इत्तेहाम देना चाहता हूँ और कि आपकी अजल की दिन करीब है इंशाल्लाह। ये निज़ाम बिल्कुल तोड़ने की करीब है इंशाल्लाह। अल्लाह इनको जरूर तोड़ेगा। और जो नया जर्नल आया है कोहाट में, जीओसी जो आया है, उनको भी मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। वो लोगों को इधर उधर की बातें सुनाते हैं और जो उनके पास जाते हैं कौमी मुशरान उनको डराते हैं। तो देखो अल्हम्दुलिल्लाह हम संगर की मुजाहिद है। हम अल्लाह की सिवा किसी की परवाह नहीं करते हैं और ना अब तक अल्लाह की सिवा किसी की परवाह किया है। तो हम अल्लाह की सहारे पे जो है ना लड़ते हैं और हमारी नज़र जो है ना हमेशा अल्लाह पे रहेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ जर्नल, कि आपके सीने में जो है ना वो दिल नहीं है कि आप कौन एमरजेंसी आए और हमारा मुकाबला करें। आप बार बार जो है ना अपनी फौजियों को कुर्बानियों की बातें सुना रहे हो, लेकिन हमें पता है कि आप जर्नलों की बंदूकों से सालों में जो है ना सालों में गोलियां नहीं निकलते हैं बुज़दिली की वजह से। ना आप कौन एमरजेंसी आ सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपनी সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।